Sa office? Hindi. Ma'am, may pagkalawing HR, ma'am. Dili. Sa Pilipinas? Dili. Sa international? Dili. Tao? Tao. Tao. Spiritual? Dili. Religious? Dili. Tao? Sipaan ka mo. Nasa office? Dili. Nasa bahay? Dili. Karatingon pa karon. Nasa Pilipinas? Sa Pilipinas? Dili. Tao. Tao. Uy! Sige. Oy, wala yung 20 seconds ha. Hindi naman siya ganyan tao. Sige. Tao kani. Tao. Sige. Lalaki? Lucky girl. Pwede. Margo? Ayos ko. Tumboy ko, tumboy. Babae ko. Si Paong Takatiin. Foot. Tao. Yes. Ah, sige. Part of the body. Pangalan tao. Sino pa? Pag tao, ano na yung mata, tuhod, pa. Yan.